Mga amigo, kagliara. Ga problemado sa sao? Ano? Ano ba? Pero amigo, to. Ga problemado. Sabi nga pala. Ngayon, brahe. Tapos meron ko ito, suggest mo ba? Dito sa may doon daw na pwede. Kita mo na may San Sebastian. Oo. Na may M-Con to paano na. May nakakaratula ito muna. 5,000 naman daw. Oh, yung gaano mo, bro? Madubog ka sa dahil pa. Ka-perfect ko. Meron ako ba? Alam na. Ano? Diba si Mike mo, bro? May brand ako pero gusto ko sideline Kasi eh. gusto mo mga dako-dako ka income. Okay. Meron mo ko, bro, ko diha sa lod. Ano, dito. Sa may ano, glass, may bread ko. Oh, bring ko. Mamugo ka lang balod. Uy, di mo. 500 na nga. Tawad ka, nakatan. Oo, talata. I believe that I'll let the moment pass us by. Ano pala? Di ba may alam na challenge nga ano? Oh, for Mga challenge, tatlo, apat, mga challenge. Sino mo na? ikaw eh. Ikaw. Saan sino? Ikaw? Hindi mo eh. May moy. Ano lang. Kami kila mo yung ano? For real. For real. Ano na? Ako sa God. For real. For real. For real. Oh my God, Mike. It's your turn. For real. So just. Wow. Yay! For real. For real. Mo sa mga ano, mga hidden talent niyo no ni Maria Maria Labo. Maria Labo. Preto bag. Maria Labo. Ay. Gusto niya ano para nila. May tatlo ka lang. Isa ka French. Gusto yung mga ganito mo yun. JC mo. Isa ka Paul. Lagi sa kapit. Hindi ko sa tanan. Nagkantos na sa beach park. Malumbat na lang. Okay na. Loading. Hi. So gabi na. We are here in the Lumina gym. So I'm with my friend Lumina Nuns. So busog na ako guys. Nakakaon ako kanon kag Sudan. So shout out gali kay JLC. Shout out na gali no. Shout out kay JLC. Kay kisa na taga Nepar. Kay DJ Show. DJ ano? DJ Show. DJ Show and DJ Show. and- AKA John Brett Melendez. oh, diyan na napaged. Salamat sa mga na-subscribe. Iskan ginagmay lang na. Thank Thank you. you so much guys. So padayon namo tanan nga mag-support sa amon. And we are here to give fun and give love. Give love. Uy, ano? Love. Give love. Okay. Give laps. Book daw. Ano ba? Boy! We are here to give fun and give love. And Thanksgiving. And that's all. And na. And so we are hoping for your support. Don't English mo yan, at school. Ay, you're not school. Hey, my birthday is tomorrow. You are invited to at my house. Oh, thank you. You're not welcome. But I ate your house. Yeah, of course, my 8th house. My ate house. Good. Tomorrow Na 11 morning. morning, 11 morning. I will come to your house and I ate your house. No, you go our house and 8th house. Ate house. Good. Do you eat Nutella? Ah.
Ano, may mamot ka? Ano? So, pasensyahan nyo na guys. So, we wish you Americano. Daga. So, ano guys, so, bye-bye.